wala sa aslame o ansigira herella ala kan wuli herella amin ala kan sagu dama amin ala kan jenya amin ala kan la harani amin kira bunya kama amin manyimo ngama amin sallallahu alaihi wasallam wasalim sangare wala aslame o nam bishu na jara Allah ta'ala nam ka be le 1er mai 2017 tiens odo no nazara kalo nam akalo duruna kile folo nam sa bafla ani tan wulula tiens nindati ni sigi nam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sigata Allah كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فاني والله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم العلي العظيم والله سكت الله فعلوا لما يريدوا نعم ولا يقع عقبها سماري نمبي على كليكوي الله أكبر نمبي أمانغاي نمبي أكوالي ودي كرانا سكت الله مانغا فلو نعم ودي إنا لله وإنا لله نعم راجعون الله نعم أننا ترب الله سبحانه وتعالى تي الله وأننا ترب بسجي الله تكونو والله سكت الله 1er mai نعم 2017 avant midi نعم le 1er mai l'an 2010 الله أكبر كل نفس إذائقة الموت الله تعالى نيوني دا كابو نتكي تيو مرياتولا أي ميفا فامياتولا نعم ميفا دونيتياتالا نعم ميفا mise kola nyi bana etola ala ko nyi da mifa sigat Allah 1er mai 2010 nam convent du gogoloka ko chendre wallahi kul nam man alaiha fani al bakhalila sigat Allah fongo fembe biba tew umaru nam kabogolo mi kari dugugolo mi wolo kaboy ba biba sa biba wallahi armadiya biba melake biba jineya biba atubutu ala kele ala mi adamne wallahi 1er mai nam 2010 1er mai nam 2017 ايوه غريب والله حول ولا قوه الا بالله الا لي العظيم والله وسيتي جونيه اي فغاتي جونا اي دبلتي جونيه اي فوي فوي سيغا فوي كي بابا فوي والله انا كرالي الله اكبر العلي مسامني مسكورتلي نعم العظيم مسامني مسبلبل باي الله اكبر 1er mai 2010 نعم convent baningo nam bango marala convent 1er mai nam 2017 bikoni Allahu akbar ameriki fanjaman sigat Allah falu lima yuridu nyode fiye ngo ala de ko nam min mananja mo de ke sigat Allah wana ye minge wala ya ka hoku baha nam na ye minge ko bana tew sigat Allah ka fanga wele dugutigi blola o ya yar da moy anga wele police la o ya yar da moy anga wele gendarmerie la o ya yar da moy ala fama mana minge ka ti wele ay birula abada ti wele ngare alhamdulillah ala kulli hali may mi bayande wallahi anu be alay nam la ala beka mu'mini ye mogode mogommi ala dariya ko fe kire dariya ko fe qur'ani dariya ko fe la ala dariya ko fe akiyama jo dariya ko fe la tere nyumani juguma dariya ko fe mogommi zuna ki kle ka ala fo la ala uka wallahi sigat Allah o mu'mini de ami ala tanu o kaka la ala beka wallahi mi sengo doni aywa anga shuina sigi anga choroba nyuma nam chokoroba damitigi chokoroba ledutigi nam chokoroba klele noe bazmana nam fomba convent du kokoloka nam aka fatuli san yelema nam ni ala sona ni yazigilo kaneka ci saosa nam amana zoro yoro amake
Ci o ka kan n'a y'an sɔrɔ lahala min na Nam an bɛ kun n'o fana ye Ci do Sangare su in na an sigira o de kama Ci ba Zumana Fɔnba Nam n'o ye Sumana Fɔnba ye kɔnfɔn dugukolo kan Nam ale fatura le 1er mai 2010 Nam mai kalo tile fɔlɔ sa 2010 Nam mai kalo o tile fɔlɔ sa 2017 tɔɔrɔ fatuli ni bi cɛ ni y'a sa 7 ye Allahu akibaru ay dɔɔnin kɛ mɔgɔ jɔyɔrɔ kɔni o la n y'a f'i ye n ko kul man aleha fani wallahi a bɛ ban de fɛn bɛɛ bɛ ban siga t'a la an ka cɛkɔrɔba y'an ko ala ka nɛɛma la mais san o san an b'a sigi kɛ sabu an ni cɛkɔrɔba denw jɛra silamɛya tiɲɛ kan wallahi diinɛ ko tiɲɛ kan an ma foyi y'u la laadiriya ni danbe ni diinɛ tiɲɛ kɔ wa san o san u b'an wele k'a fɔ a ye dugawu k'an ka levier ye a fatuli sanfunɛ sera o ka kan Sangare an ka sigi an balimakɛ de y'an sigi yan n'o ye Yaya Fɔnba ye n'o ye ba Zumana den ye a ko a ka cɛkɔrɔba fatura a fatuli tɛ bi ye nka san kunɲɔgɔn a dati kunɲɔgɔn o ye bi ye karamɔgɔ ale n y'a kanu an ka ala deli an ka ala wele cɛkɔrɔba ye an ka kalan kɛ cɛkɔrɔba ye o ka kɛ nɛɛma ni barika ye cɛkɔrɔba ye kaburu la o ka kan o la sa an ye dumuni tobi ka kɔnɔbaraw fa bi kɔni wallahi an y'an fa bi dɛ o kɛra don kelen fati wuli kɛ doso ye ayi n'o tɛ caman kuna kɛ doso ye bi siga t'a la caman b'a kun f'i ye ko Sangare an y'an fa ka tila ka an min o kɛra nɔnɔ kɔni nin bɛɛ ye sarakati de ye cɛkɔrɔba ye wa nin bɛɛ ye barika de ye cɛkɔrɔba denw ye den minnu y'u fa dɔn ba sara wallahi siga t'a la su jigi d'a mɛn ɲɛnama kan dɛ ɲɛnama ka fɛn bila a ka dugawu a n'a ka sarakati den minnu ye u fa bonya kaburu la o denw bɛ sɔn ka kɛ dangaden ye ayi abada o ti kɛ dɛ o la an balimakɛ Yaya Fɔnba anw n'a jɛra silamɛya 100% walijigɛ min ka kuma man diya kɔni wallahi Allahu akibar n'a bɛ jɛ ka sangɛmɛ kɛ Yaya ko ta o ka suma dɛ siga t'a la dɔ ni sɔfɛn dɛ yan dɔ bɛ n yɛrɛ la o nka min bɛ ye a la n y'o fɔtɔ ye k'o kamalen ka kuma man diya wallahi siga t'a la min kan ka kɛ o de bɛ kɛ wa n'an bɛ min kɛ an b'o de kɛ dɛ ayiwa wa diɲɛ de ye nin ye min b'i la k'o fɔ wallahi wa n'anw y'i tanu i balolen n'i sara an b'o kelen fɔ n'anw ban'i la i balolen fo ka dugukolo meleke an tɛ sɔn fo an ka ɲɔgɔn sɔrɔ la Sangare Allahu akibaru o tuma an balimakɛ y'an sigi yan su in na n'o ye Yaya Fɔnba ye Bamakɔ Sangarebugu la inshallah an saru disiba don a ye an sigi kɛnɛ min kan san o san a b'an sigi nin kɛnɛ kelen kan n yɛrɛ n'a bɔra Bamakɔ an nana Banikɔ an nana Kɔnfɔn u ka dugu la an taara kaburu la cɛkɔrɔba kaburu la min bɛ n fɛ n y'o fɔ ala ye ani u ka musokɔrɔba kaburu an taara o kaburu la ka ala deli ye o ka kan n'o ye Seyida Aminata Mali n'o ye Bakɔrɔ ye an taara o kaburu la ani cɛkɔrɔba kaburu min kan ka fɔ ala wele la ni Yaya Fɔnba an y'a kɛ o ko tɛmɛnen kɔ ni Bala taara n'o ye Musa Bala ye Yaya kɔrɔkɛ kɔni an taara kaburu la min kan ka fɔ an y'a fɔ o kɔfɛ kun u kɔrɔkɛ n'o ye Baba Fɔnba ye n'o ye Jafaru ye Elhaji kɔni n'o taara kaburu la min kan ka fɔ an y'a fɔ o ka kan nin bɛɛ ye dalilu de ye ɲɛnamaya la ani lahara siga t'a la kɛnɛ in ka sa yanni ka taa ni n ka walanda ye cɛkɔrɔba denw n b'u fo o ka kan k'u barika da o bi bɛn k'u waleɲuman dɔn n'i ye den ɲuman ye i b'a dɔn a bɔra fa ɲuman na a bɔra ba ɲuman na wallahi
ko bazmana de munun zoro nam umma ke faso kuma shule de ay abada on di tanu fena min jilale sigatalla e me taw malo ay min mi la mo de fila wallahi ha sigatalla iga juru tana ay min mi la mo de fila ni mani nam ndita ko foda ay ko bazmana de ngani wallahi mu fuko barkada o kaka ku wali mando o bibe ka dugo ku e nam ka nyinu fe aywa kene kerengere nyana ni yoro ina me fuzeni bu nam me fuzeni fomba ani sulman fomba nam mu fu ani baba fomba nam ka fara bala fomba musa balay nam ka fara dirisa fomba ka fara bagari fomba nam ya fomba umar fomba nam agib fomba mu fu ku barkada o kaka ku wali mando o bibe ni yoro ina nam ade mun me jamana ko fe no dirisa nam aywa ani agibu aywa ani umaru nam shuina wera be diretila ki chama globana sabu jamana min globana sisa nam no nyebana ko ma o nyebana chukumina o jamana biduru nam ani sabaye Allahu akbar o globana o nyebana ki ko ma nyebana chukumina sigatalla wani awa sona nam juila arajo so karanga nyana arajo jamako nam ani maradame ni ala sona olu fana bina kasheti soro ki wa belako arajo jadugo fm nam o fana bina kasheti soro ki ani arajo so woro nam anda masa beto ma nga foli bisu bema o kaka ka dugo ku be o bibe ka nyinu befe nam ni ekobade ki ni minne waju ka e waju ki ka lame ba waju kido ka be waju wallahi tugo de nam mogo min fasara l'année 2010 nam o sona ka karamogo wele ka dumuni tubi ka mogo kono fa ka saragati bo ka dugo ka fanye nam ka gila ka mogo bla ku ka ala ta fo bishuina o ka ge dalu ya ale bulu nam o ka ge barka ya ale la o ka ge neman kisi ya aka choroba yi ko ni taba islame shuyi o tigi bi songa fa dogo ya ai abada o tikeo o bi songa ba dogo ya ai otuma mogo min ya hakili to a fashula e min gama kan bogo do ita nyana mana ita hakili soro sa iba hakili soro da iba soro hakili kan ga ki bolo de wallahi bo otuma e min nyina ni fashuko e re hakili do soro sa kero sigata Allah wallahi do ga torwa sara ala ti kalo duru bo nam ni gogo aga torwa fatura sajme we ko legi fatura kay don nga sare nam eske ko amana don so wati don nga mene sawe mo tellegi lawo ay nunu mogo bu fala anyanama o mogo bu fala asale abu fajigi dame uka dugo no ka saraka no ye ka saraka ti boka nyama yake ka fanda ngono fa otuma o ko bade ni mambe wajude wallahi ko bloki jando masa bollela ijando asalela ka fati nyama ya otoi aywa abi sarano le kana tugala jugumana me ale de wolo sigata Allah ngo fe be so wudi wallahi bo tume ga nyina ma so bo mi hanna mani do iborala o kaka bo tume ti tugala juguyala nga iba de me isogola nyima asraka chile o kaka ay dugo ko yede aywa ala ga hine anda ni wala tawla ami shi na ni so jale de biya chi andi ya sa ko sigata Allah sai ta bashi ta tugoya ko de lebuwe wallahi ta tugoya ko de lablali ta tugoya ko de kuma shuli kedo sigata Allah aba ka mun naja ami shi na an zigi mo kaneka amal magaya alhamdulillah aka wele anzoro sawo sami sigin kaneka wannan anzoro dugo dugula amma sabaka ko manyina ko choroba ka wati ko hagli balawa ngombara lebia manyina ntigina unti mata kibla sangare unti blakita nani jigile nani tani tadre sigata Allah otuma onye alata bo alata le ko tanke ibe ala no fe ni tane no fe fo ala ni bitugila o jagwe sigata Allah o chendre wallahi ala ame so mo ami
Allah kan sigi hɛrɛ la Amin. Allah kan wuli hɛrɛ la Amin. bon o tuma maa ɲini lamɛnbaaw fɛ Nam. nin sigi yɔrɔ in na yan Aha. Allah yɛrɛ jati kama Nam. ani mɔgɔ minnu tulo b'an na Aha. nin sigi yɔrɔ in na yan Nam. Allah jati kama Aha. ani jamakulu minnu bɛ k'an lamɛn Nam. internet so fɛ Aha. Allah jati kama Nam. k'a daminɛ YouTube la Aha. ka na Facebook la Nam. ka na Google la Aha. ka na WhatsApp la Nam. ka na Imo la Aha. ka na Viber la Nam. ka na Messenger la Aha. ka na réseaux sociaux ninnu bɛɛ la Nam. n b'a ɲini u bɛɛ fɛ Aha. an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Nam. ka kulu walaw kala siɲɛ saba Aha. an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Bazumana ye Nam. ani Taaba silamɛsu bɛɛ ye Aha. O ka kan, o ka kan. n b'o ɲini Sangare. n'an b'a kala Aha. anw m'an da mankan bɔ Tiɲɛ. ka bisimilahi rahmani rahim bila a bɛɛ ɲɛfɛ O ka kan. o ka kɛ nɛɛma ye Nam. cɛkɔrɔba ye Wallahi. suratul ikilasi kɔni Aha. n'an ka dɔɔni vi o la Ayiwa. waliyukɛ dɔ nana se kaburudo la Aha. bakiya kaburudo la Nam. o tuma kitabatigi ko Aha. ko a ye ala wele Nam. a ye kulu walaw kala siɲɛ kelen Aha. ko ala hinɛ yan kaburudo silamɛsiw la Nam. ko ala yafara su 530 kɔ ma Aha. o ka kulu walaw siɲɛ kelen kama Nam. silamɛsiw minnu ka jurumu kun ka bon n'u ka baraji ye Aha. u kan ka taa janɛmɛ na Nam. mɛ waliyukɛ ka ala wele olu nɔfɛ Aha. k'o ye jɔyɔrɔba k'u ye k'u tila Allahu akbar. suratul ikilas Aha. a ka bon dɛ Ah, akabo. wa dugawu bɛ fɛn su ye Tiɲɛ. aw minnu y'a faamu Nam. ko dugawu tɛ fɛn su ye Aha. ɔhɔ an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ Ayiwa. kana k'i ta ye Aha. ne min y'a faamu k'a bɛ fɛn su ye Nam. ne b'a kɛ n da ye Tiɲɛ. n'a kɛra fu ye Nam. e de ye fu kɛ yan Aha. ne de ye fu kɛ Nam. n'o tɛ e ma fu kɛ o Ayi. e min ko a ti bɛn a to yen Aha. ne min ko n'an b'a la n k'a bɛ fɛn yan Nam. ne b'a kɛ Tiɲɛ. fawzuwana jati Aha. n'o b'i bolo Nam. o dayɛlɛ Ayiwa. Seydina Ali ba Aha. Fatumata bin Asad Nam. walima Usudu Aha. ka o faatu don Nam. a su don don alakira fɛ sallallahu ta'ala wa sallam Aha. alakira ko Nam. ala yafa muso in ma Aha. ne Muhammadu kama Nam. ko ani nabiɲuman minnu tɛmɛna ni Muhammadu ye Aha. ala k'olu kama i ka hinɛ muso in na Nam. o bɛ fawzuwana jati la Aha. ale ba su don yɔrɔ la Tiɲɛ. Siga t'a la. ko ala Nam. hinɛ muso in na ni Muhammadu kama Aha. ja kama bɛ diɲɛ na o Siga t'a la. ja dugawu bɛ kɛ su ye o Ah, o bɛ ka kan. ɔ dɔ bɛna fɔ Aha. ko Muhammadu ye ɲɛnama de ye Nam. o tuma a ye ala wele n'a yɛrɛ de ye Aha. o tuma ko ani Nam. nabiɲuman minnu tɛmɛna ni Muhammadu ye Aha. ala k'olu kama ka hinɛ muso in na Nam. o nabiɲuman olu ye ɲɛnama ye yan Ayi. n k'olu fatura a mɛnna Wallahi. o tuma ja mɔgɔ bɛ ala wele su ye ka Nam. su yira su la Tiɲɛ. ja maa bɛ ala wele su ye Nam. ka su yira ala yɛrɛ la Aha. ka ɲɛnama yira ala yɛrɛ la Tiɲɛ. Siga t'a la. Umaru ni ala ye ko to ne kama Nam. o tuma ni n sara n'a ma to n kama Ah. o kɔrɔ ye ko ala bɛ janfa kɛ Aha. ala ka bon o ma dɛ Wallahi ka bon. mɔgɔw de b'o k'i la Aha. mɛ ni ala ye min k'i ɲɛna Nam. hali n'i tolila a b'o kɛ Wallahi. Siga t'a la. han Tiɲɛ don. ala k'an bɛ sɔn a ma Amin. o tuma Nam. fo an k'a dɔn ko ala tɛ fitiriwale Ayi. an k'a dɔn ala mago b'an na Aha. a tiɲɛ kan Tiɲɛ. wa mɔgɔ tɛ ala minɛ ko ala k'i bila Ayi. ala y'o fɔ k'o walawala Aha. mali kana lillahi Nam. kana lahu Wallahi. n'a y'a kɛ n ye Nam. m'a ka ɲɛ Siga t'a la. o de la ne b'a fɔ a ye tuma bɛɛ Aha. gɛlɛya minnu b'an na Nam. an ka hakili sigi Ayiwa. n ko banma b'a la Wallahi. wa banno b'a la Siga t'a la. wa banma man ɲa Nam. a banno man ɲa Ayiwa. a bɛna kɛ sɔɔni Sangare. mɛ a ye to an ka kun ni gɛlɛya ye Nam. sabu ala ko n'a y'a kɛ n ye n b'a k'a ɲɛ Tiɲɛ. ne m'a fɔ n'i y'a kɛ ne ye n b'a k'i ye dɛ Aha. ala de ko n'an y'a k'ale ye Nam. ale b'a k'an ɲɛ Tiɲɛ. a ma fɔ n'i y'a kɛ ale ye dɛ Aha. n'i y'a kɛ ala ye Nam. o tuma Aha. ni ne yɛrɛ y'a dɔn ne y'a kɛ ala ye Nam. ni ala cɛ la Aha. ne bɛ n sigi ka tɔɔrɔ kɔnɔ cogo di Ayi abada. tɔɔrɔ bɛ n sɔrɔ ka bali n yɛrɛ la Aha. n tɛ sigi bɛ ka min kɔnɔ hɛrɛ de Tiɲɛ. yanni lahara bɛ Wallahi. sabu ala ko Nam. ko ale ala tɛ fila fɔ Aha. ala ko Nam. ko kuma tɛ yɛlɛma ala fɛ yan Aha. o tuma Nam. ala ko in tanzurullaha Aha. yanzurukum Nam. n'a ye ni ala dɛmɛ b'a dɛmɛ Tiɲɛ. o tuma ala yɛrɛ ye mun ye de Nam. ala ye ala de ye Aha. mɛ ala ye fɛn minnu cɛman n'o ye kiraw ye Nam. ani nabiɲumanw ye Aha. ani kitabu ye kɛrɛnkɛrɛnna kuranɛ Nam. mɔgɔ min mana da o la ka sɔn o la ka tugu o la Aha. o ye ala dɛmɛna yɛrɛ ye Tiɲɛ. Siga t'a la. ha Sangare. o tuma Aha. anw minnu farala ɲɔgɔn kan Nam. k'an ni di ala ma fi sabilillah Aha. ka ala ka diinɛ dɛmɛ Nam. ni maa ka bɔ ala bolo Aha. aw de belebelew don Tiɲɛ. Siga t'a o ye la. tiɲɛ dɛrɛ Wallahi. o bila dɛ Ayiwa. kira ka sababa dɔ bɛ yen Aha. Umar Nam. radiyallahu anhu ala ka diɲɛ ba ma Amin. u nana umaru yɔrɔ la Aha. ko sanjiko gɛlɛya bɛ magan jamana kan Nam.
yoro sandina maga uko maga sace ale flasaba tabe nam masi folo aywa alaga hiji no ganye ami ni yela ko edre aywa dodo nam anagla ka bella gale aywa mogo munu ndiga sega te minda nyuma soro ko nyuma ku yanga no maga na ko ni bo ko ni chadri ko siga ta dodo nam maga ndade amitu maga aywa alaka be so ami ni mbeke do bina nga yana do nje mitu ka hagali tigo ko aywa o ka do ka bina siga ta Allah Samare ne chedra ni hera soro nakabe deka wallahi sigidoni aywa Umar al Faruq unana yoro go sanyi go gelabe Umar go ala mi dele sanyila ni kira binake Abbasi bunye abma mi deli ni kira binake Abbasi bunye atuma pourquoi Umar ma ala deli ala ansa sanyila dama ne Umar ko ay kira binake Abbasi bunye me kira binake Abbasi e mogode mogo min minana kado dine na jagu yalla Umar e mogo min tubira na yere Umar yere ka bunye toyi ka kira binake Abbasi fo sabu Abbasi yere tede kira binake valer maka ay ala wele no de Allahu akbar pme vamwa nya fam ibo korodo ni ne kuima wari dia ima so wartigi ngo wardia yi fakama est-ce que ko bele ay abada dalle de sisa ni fabuye wallahi ma kira binake Abbasi kira binake valer ma Abbasi ka Umar de ala wele nowe note Abbasi mamoni Umar wele abada aywa me kira binake valer de be o ka bu Umar wi sigata Allah neno borala wale minana ka dina na jawga ni ma do mi fa no Umar dona chama Umar mine Umar re chomne o tuma mi fuka mu vo o dugo bi fanya shuye wa kama da kola wallahi sigata Allah anya ni ala fe ala ga hine bazman Allah amin siki ngama amin ala ga hine bazman Allah amin fu kama amin ala ga hine bazman Allah amin akramo Sayyid Sharif Usman marana haidra kama amin ala ko ga kama da kama amin sallallahu musa wasalim o ami kulolo in zabaka o kaka yenu wati ga janya aywa ala sako sawati ga Allah بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي لك الدور آمين ala ka hina yaraula ala ka hera kanyi amin jamana mali ala ka basigi ala ka kishi ala ka taga amin tungarango ya rabbi ala ka tunga jawla amin fasula ka nugani amin samiya na to ala ka jana amin lema ka jana amin ya rabbi ala ka jen jana ala ka allah rajana ala kana nimisa amin karamu wara kama amin ansaru bunya kama sina bunya kama amin sallallahu alaihi wasallam samare baka duwa uko na murai nam slama ushuna abalma ke de ba nyakoro ana dinge do no ali sangare ala ka jongani mi nam nyebe femina o ya daro na yo blabbe nam ibi fon fendon abo so na dawro nyinna bi dawro de nyini nam yani dawro soro che ni fenzoro la nam abi kunowe ni fema soro nam akukume ni gele wallahi sigata Allah ni chendere samare nya fo ay misaka nam aba hagli to ni sigi nununa aywa an sigile fle nyani sigi kono gele sigi kono nam toro sigi kono me here na do nam bukla kanni ya wallahi sigata Allah fanjamo bode nu ma fogo jina babulu nam uba fogo wokloni walma chef navulu nam una nyona batara kan nanga je wokloni kan navulu nam ba otumani wokloni bi jama soro na bi war soro nam bi anvle ni anglais na bi anvle ni gelani nyani na nam o wokloni sale do wa ayya masada ata anan doni gelabe aywa kaka na sada na ma fenge gelaf ma alaka latigen na ne nam alaka haya lanyini
wulibali nane no e na ya kema kanye akele ko alai ni ala ko mina sara no kara wogloni bara salami ala de sigata Allah sigata wala ni ma fo woglon te fanyede nga ama fanga ngoni ayi sare na bi fanga ko ya fanga puma de wallahi taso mene puma ko jisigi na puma no sale ko jisigi tin na fakade na fakade na ya mi mbeta tasma faji o puma tasma mene wasi o wogloni na kulwana kaga nani goni aywa ka boro fakana aywa anga yanga sare onu ko woglana wongo woglando metanga mafanga ma fokanda bwala nuko ki don ditwede aywa sare ami shina anzigi manga chorba sanma minga barula chorba mi ala ya jarabi me anaga jarabi be akurani jarabi o chendre sare sabali da kunya tai Allahu akbar nu da kunu otene ga pmaide o yo convoca de nga pmai wala de la do ani yere de la do ani sabali ni munyuni dame ani ka mogo mara ni chen la dre o chorba ablo ka keneka sigata Allah o chorba ni aye muso fula furu aka nyanama yala no ya amba flay amba folo o de Amina tay Amina tamali ale fana fatwa ye chendre o Amina tamali no ye ba folo no ye bakoro o de aka muso folo muso flana o de amba Aishata mali no ye Aisha mali o Aishata o de biabi ambe mi wele ko baro koni o wala sanjana alhamdulillah Allah e maganda no wayi no hiji koni bora ataisha ta jala sebele de wala sabi wala aja nge Allahu akbar Allah ga hero binati donnoni sigata Allah petela ko tew aywa o ko tbenengo o sana fana Jafar me baba o bara maga o wala alhaj baba foma salum alhamdulillah dirisa bara maga alhaj dirisa foma anga alina ka chabiya le sigata Allah ya foma ni alikoni onu ma fe ngoni ngema ka don ngasa aywa ala ka me so ami anga mtoroba nyuma no e Amina tay ala ka wele ya soro juillet 2007 Allahu akbar juillet kalo sa bafla ani sangulula ale fatura o de la musoro nyuma shuda me ko sigata Allah Allahu akbar da kunya tay munyu dado kelabato dado ale fatura 2007 2008 2009 2010 acha fatura Allahu akbar ka to barakli no Aisha tay sare o baro yi nanga fedo fiula aywa bunya bala karama bala kama bala Allahu akbar baro yi mise ngodoni modo before ka anwaju ani ka hagli sigido dama o kaka baro ya konnema ako karamo ali ko ale bi ala fo kala barkada o kara sato hijila ko ale bi do domi ni furina be ko ale dangande mune bi so choroba ka furla jangu choroba re mangena anya file do Allahu akbar ale ko min fo de ko min bo de ko min bo ko nu ko min nguti kabako me ala e bonya beda man ni zungono karama bedra man ni zungono muna de sabu ko masa ko min nguti muso dimise mi so choro furla jangu choro bana to manjana ka dogon wallahi ka dogon ala kama muso be billahi sigata Allah o muso bi se ka denwolo ko ka ke kofe abada o tikeo ata ko nyini aywa ni mam nya ngole jale o ba fo ko ba kanga ni kanga ita itire sigata Allah sabu bawti kili bote kili kamalemba ani sunguruba olu jara ka demi wolo kono tale ko fe ka se kono tamo konye nda ko fe furu sirile o debi se
musokɔrɔba in den la abada musokɔrɔba min sɔnna ka mansaw lamɛn ka furu labato ka cɛ bɛrɛ ka tare ala aw denw ye kelen ye ayi abada kelen tɛ k'o sumaya an ka k'o ɲɛf'i ayiwa a tɛ n da ye ala an bɛ sɔn ma ami ala k'an sago k'an ye ami i b'a dɔn b'an bolo kɔrɔ yan bi tiɲɛ kɔnfɔ dugukolo kan kɔni an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Bazumana ye a ka ɲɛnamaya la ala y'a sɔn den 18 na Allahu akibar a dɔɔnin sɔrɔ dɛ a ye dɔ sɔrɔ a ye dɔ sɔrɔ muso 2 den 18 dɔɔnin sɔrɔ la dɔ sɔrɔ la ala k'an ka fo ala t'a bɛɛ k'i ye o ayi a bɛ dɔ k'i ye wallahi an ka cɛkɔrɔba den 18 den 9 o ye cɛman ye 9 o ye musoman ye Allahu akibar ala ka classe ma ayi mɔgɔ tɛ lettre ci ala ma k'a kɛ tan koyi abada min mana ja b'o de kɛ wallahi halu lima yuri wallahi siga t'a la wa o den 9 in den 2 de fatura o 2 bɛɛ ye muso ye musoman tɔ tora 16 cɛman 9 Allahu akibar musoman tɔ ye 6 ye cɛman ye 9 ye den bɛɛ sisan 12 tiɲɛ o do wa 16 16 tɛ yan wala den bɛɛ 16 voilà bon o tuma an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bazumana ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala fani siriyara kan k'a sɔn san 80 ani san 8 Allahu akibar nin bɛ miiri jigi dɔɔnin dɛ siga t'a la cɛkɔrɔba dɔ bɛ nin nanga la bi hali bi ayiwa Sangare ko saya ka gɛlɛn o ma dɛ ayiwa o bɛ nin nanga o bɛ nin wotɛni kɔnɔ dɛ ayiwa ala k'an bɛ sababu ami san 80 ni san 8 dɔ kɛ dɛ tiɲɛ a ye dɔ kɛ wallahi ala a ye dɔ kɛ dɛ siga t'a la n'an ko a ma dɔ kɛ a ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ 80 ni 8 o dɔ kɛ dɛ siga t'a la nka an bɛ ala deli ala k'an bɛ tɛmɛ o kan ami o ka di mɔrɔ ɲɛ dɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ a laban ye saya ye wallahi k'a ba 100 balilen kɔfɛ saya de bɛ na siga t'a la juma tu tɛmɛna o tiɲɛ ka san 1000 kɛ mugutigi 1000 étage 1000 don o don sanu mutukale 1000 ka tila ka taa lahara Allahu akibar ka natugu ka na san 80 kɛ diɲɛ na ka tila ka taa lahara Allahu akibar bɛɛ laban ye saya ye wallahi Muhamadu tile la ko taa ni ka segin tɛ lahara ayi Isa tile la mɔgɔw tun bɛ taa ka na an bɛna Isa ɲamana bɛɛ kan a bɛ na ni ye mais Muhamadu tile o baara tiɲɛ ala kana an da sisan ami parce que ni ko nin taara suɛ ayiwa kɔɲɔ Sangare ala k'an mɛn yan ami mais o bɛɛ laban ye taali ye siga t'a la ala k'an ta ko ɲuman ami kira bonya kama ami sallallahu alaihi wasallam wa sallim an ka cɛkɔrɔba sanuma a fatura le 1er mai 2010 ka bɛn samedi don ma n'o ye sibiri don ye Sangare diɲɛ o sibiri gɛlɛyara kɔnfɔ dɛ wallahi siga t'a la a janaja kɛra n'o ye su don ye ka bɛn le 2 mai ka bɛn dimanche don ma kari don kɔnfɔ dugu kɔnɔ ye kɔni ɲɔrɔ jɛna kɔnɔfɛn bɛɛ fo ye wallahi siga t'a la cɛkɔrɔba ɲuman taara k'a denw to dɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba ɲuman taara k'a muso to wallahi cɛkɔrɔba ɲuman y'i kɔ don k'a ka denbaya to tiɲɛ k'a ka du to Allahu akibar fɛn bɛɛ de bɛ ban o wallahi ka to ala kelen siga t'a la ala an bɛ sɔn a bɔ ma ami o tuma o cɛkɔrɔba fatuli ni bi cɛ n'o denw y'a kanu san o san ka saraka bɔ a la minnu bɛ mali la u b'a kɛ minnu bɛ faso kɔnɔ n'o ye kɔnfɔn ye u b'a kɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ u b'a kɛ tiɲɛ don hali n y'a dɔn an balimakɛ n'o y'an dɔgɔkɛ Agibu Fɔnba a bɛ ko la Gabɔn sisan o ye tiɲɛ dɛ siga t'a la ale sanu an ka kɛnɛ sigi kuma a ko ko bɛ sen na ayiwa k'u yɛrɛ bɛ dɔ la ye nin bɛɛ ye sarakati ye nin bɛɛ ye dalilu ye tiɲɛ ɲɛnamaya la ani cɛkɔrɔba yɛrɛ ye lahara wallahi siga t'a la Sangare ala k'a kɛ dalilu an bɛɛ ye ami cɛkɔrɔba ala k'a da yɔrɔ nɛma ami n bɛ kangari min da a denw ye sa a ye ɲɔgɔn minɛ
ay nyum bere bere o kaka ay nyum tare tare nam toroba sara aha fuseni de dutigi ci ni chende sigata Allah otuma fuseni nam e bi konvonde aha nga yi dutigi ci no e koche aha otuma solo nam e bi ko dutigi aha otuma dirisa nam aventure dutigi no e gabon aha abi mungesa nam awo de bi jo basmana joro la nam ka demisel ni ji che ku bere bere o kaka o ka kaka hakli ni moy o kaka ni amabe nam asawoti soro de sigata Allah mogo chamma ko aha mogo nyini kama nam me ali ba ko aha ala nyindela wallahi aha sigata Allah automa nam tie fondariye aha annaba yo yaba nam akon nda dabla ay ay nyum mine aha ay ya fa nyum ay hine nyona o kaka aka jenno aka musoro bala no baro sare no makala tiere kede sigata Allah nga nayo ke be nam aba so dama wallahi sigata Allah walla bo binyede wallahi ala ka me so abama ami wano kera dun nam aga agli to aga furula aha no e tabawe nam no e ambasanmai aha sayda aminata nam anan faga sanma aha no e bazumana nam aga agli to la wi bogmula wallahi kan no ko de aywa na nyina na aha hanni e jenjo abi ci bulule Allahu akbar olu de aga nyina me asulwe aha olu de aga sumai Ye. chino ya bane wallahi sigata Allah abaja nula aywa no kera dun aha Osma ay hine abalma muso la de nam tiendo aha abalma muso do nam wo tiendo aha furula ci wi chesoro aha nga nam abaja nula aywa ay hine wala aha ayu makari nam ayu tare aha olu de nyejoro ya awe ci olu de jigi dame awka nam ne tiendre sigata Allah Allah ame sawabo ami nanyo fo aha nunu ndara jamana ko fa nyindina nam na ya soro aha akara nyina na bora malila ya ci mali betere aha abora banno ya ne cidu banno betere nam abora bango krela ni aha bango krela ko ni aywa aywa yembetere aha ngo aga duguri konvoy ci yembetere nam ngo afai bazmana ci ngo be bogo mugudela wallahi abba ya sayda aminata nam ngo bi bogo mugula ci abba to ya kelenya bolo sa nam o to ko baro aha o sigi me bloko ne sigata Allah atuma nam adonu na koro aha do be dugudol me awye min soro nam aya taro do ne aywa shetana mo ne amai ala ame sawaba mo ami na bena aha aka nyini be soro wallahi ni la dili kay ka dama aha ni ndi bazmana deuma nam mor na sitani zoro de ayi abada alu nuwe na si ko kome baji aha wallahi ne ka pumanga nu ya mina ka baraka abi munyonye na si togla wallahi sigatu lo sangare parce que ma fuye pumamina ma fuye zemene ko ala yere la et puis nyigi dale ko ala yere ka soro hali ma unyara la je wallahi ka fo abenu mama be ma anga jetwe ayi ami ala ta fo no jarami o do ma jami yabana ci donc ma ay bena abo here soro wallahi wa aya janu torobala no kara aba barga soro sigata la na nyino na ko adaga na halaki na tache ata do le sigata Allah Allah ame sawo ami namore isa aha am faka bar damne o kaka ko mi sago ngel da nyiba ko tugala sigata Allah mais la dadu nam an woni anan ve aha bada uzu billahi minash shaitan la'in rajim ami ami tagani afamo fe ka bo shaitan toromo o kaka je me mets sous la protection auprès de Dieu contre les satans de celui qui souffle l'homme à la poitrine nam Allah engage shaitan toromo ami shaitan tanzo wallahi sigata Allah auzu billahi nam minash shaitan la'in rajim aha mado mangame ni ko mo do ma ko dangade nam do ba bogato ma ko dangade ko ala de be dangade do nam ko ma ta sapma do ko ma ta labano nam est ce que ne laban fi ay mo fo ibi mina sanyo de fo wallahi fadogala e dangade badogala e dangade karamogo toga ba e dangade mogo tuna e dangade muso tuna che e dangade tuna muso e dangade est ce que ne laban fo ay ma laban fo est ce que ne jujon fo ay ibi ka minga sisa manno de no kara haramu ye nam mina do fiye sisa o ka jugu ne tay nam aywa ala mi nyambeda ala ko shaytan ma nga malédiction bi ka la ino rajim ngo ki idagade sigata Allah ala yo fo shaytan ye mo ya labade ya ay
o ya damana de ya abada ay min ne sala ku daga wallahi sigata me shaytan sara folo aya masa ni bi saka kwanye ko bi saka kwanye aga mogo be bi saka kwanye shaytan bi sanu je wuli do no tuma o min ga sa je wuli do ala yo wele ko daga de ala ma to folo aka sa ko ya wele bi ko daga de ko ro daga de na ya wala yake sigata na bora la domi ya bole daga de ala na yeni ka bora yi daga de 100% tema yamse tende kelengele shaytan daga de wallahi ana kanumba na tukubabe sigata Allah me faradoni aywa gorje ni re daga de sigata Allah fede ko ni wallahi mulutiyan ni daga de wallahi o chendere sigata Allah keni che u ga sinyo ma o daga de muso ni muso u ga sinyo ma daga de do o be daga de do wallahi jeni yake seni bolola tadise ola mo cheni chega sinyo ma jona ko subhanallah glomina e duga de ya ayi abada daga de do wallahi ala ko fɛn min dagana o kɛba ye daganden ni min sigaro la o yɛrɛ ye daganden dɔ ye tiɲɛ siga t'a la tɛmɛ ɲɛmisɛn bon a tora dɔɔni an ka jamana bi kɛ daganden jamana ye dɛ ne ka kuma tɛ dɛ mali fa bɛɛ ye gulɔmina ye bi e b'a kalama n'i ye gulɔminaw bɔ mali la ka gɔrɔtigɛni bɔ a la fedew ni lutiw k'u bɔ a la k'a bila a tɔ bila danbe ni hɔrɔnya la o maa ka dɔgɔ dɛ walayi a ma dɔgɔyara jamana min ye 72% gulɔmina ye ɲankuma Quand fait mon klangeka nangoro ko c'est la majorité qui compte nam aywa songo fait ko chama de jatibita ko tumani chama jatibita ni mali ko mali 72% glominai o tuma ko re ko mali kara glomin jamana o tuma glodunye danga fanye sabo ala ya daga o tuma mali jamana kara muye mali o ya do ya do sigata Allah ala abe so ami mais o bi ke ka soro islamu be aywa yange ala ko shaytan ma ko ga daga be ka na ara la amfana wa gunde ya akumbe na ala ko adama wa ayi mo shaytan de kudu o glomina daga bo kake min ni glomina sike kudu ko di mu ngojme ma ka dimi ni ya dimina do bi ko de wallahi way daga de ali sare mangado sare ala ka be so ami namure je commence avec le nom de Dieu. Il est tout puissant et le sage. Le Dieu unique et éternel tout puissant. Le Dieu qui ne mange pas, qui ne dort pas, qui n'oublie pas. Le premier et le dernier. Le Dieu qui débute et termine les choses. ala folo ani ala laba ala wala tina wallahi sigata Allah ala mi ko damana na do ko laba famu ga fama yi ne lo bole tigani la haran ne makanga ti sigata Allah odo chendra wallahi odo bismillahir rahmanir rahim nam ala je ne lo bo kafir ne islamin ta fula bebe do soro je wallahi sigata Allah na kada ala abi finin tiga gwarje ga nuna ta baleya abi finin tiga gulamino la ta baleya abi finin tiga jene agala la ta baleya ni ala ya to am daga nyu Allah rahman wallahi ina lo bole tiki nam Allah rabbi de wallahi abi odi rahimi ya rabbi ala ko no gani ami bazman ala ka daro ne ami aka deme ala ka barka do ami namura isa wa salatu wa salam ala rasulullah nam sallallahu ta'ala wa sallim wa salim ammi salli katimen jaika nam ne muhammadu ana somogo sanmo ana ga sabanyimo ani mogo munun tugura kirala ne baranyima kele ammi soluka nam okaka ala ambaroka ami ala ikangishi ami namuresa le remerciement et la salutation secours vers notre maître notre père notre prêcheur international les fils de Mohamed Madane Haïdara et de Aïchata Traoré venant de Tamani habite Mali Bamako Bangoni Djanginebu près de la colline qui s'appelle Asseidi et Cheikh Chérifou Ousmani Madani Haïdara Sangare ammi karamo Haïdara fo o kaka ka barkada o bibe ka woni nyimondo wallahi ka dugo kai ka nyina fa aywa kaka ci jani kene la mo man lafiya ala ko dana mo ami akara ma nyama nyama ye ala ka nyaro ke ko mo nyama ye ami kira bunya kama ami sirifu wala kama ami sallallahu mustafa wa salim sangare o ya ngore ko bi wati manja ni wala da kungurni mi ngere kana bulle aywa flamé do ngaye woro ko le cholo ojo ko ne fungoni le do chien kroni
kuranɛ fungoni sigata Allah silamɛya dunga ye woro de nam kuranɛ na wallahi suratul tauba nam baya be ci suratul mumtahina nam baya be ci suratul maida nam baya be ci suratul bagara nam baya be ci suratul fathu nam baya be ci ala ko aha ceux qui te prêtent serment d'allégeance nam ne faut que prêter serment à Allah. aha La main d'Allah est au-dessus de leur main. nam Quiconque viole le serment nam ne faut que viole qu'à son propre détriment. aha Et quiconque remplit l'engagement envers le tout miséricordieux, nam Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. sangare temenyemze Alors, quand je dis ay madrigue na aha nga korofi nyado aywa ko aha ceux qui te prêtent serment d'allégeance aha mɔgɔ minnu mina baya kɛ karamɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ nam ne faut que prêter serment à Allah aha u bɛ ka baya kɛ ala de ye n'o tɛ o tɛ ka kɛ mɔgɔ ye nam sigata Allah la main d'Allah est au-dessus de leur main aha ala ka dɛmɛ bolo bi yanga a bolo kunna nam o kɔrɔ ye n'i ko n ti fila fara ala kan Aha. ala b'i dɛmɛ ci n ti suɲɛni kɛ Nam. ala b'i dɛmɛ Ci. n ti jɛnɛya kɛ Nam. ala b'i dɛmɛ Ci. n ti namara kɛ sen kɔrɔ bolo kɔrɔ Nam. ala b'i dɛmɛ ci n ti n den faga Nam. ala b'i dɛmɛ Ci. n ti kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na nam n labɛnnen bɛ n b'a kɛ fɔ n ka sa ci ala b'i dɛmɛ wallahi sigata Allah n'i tɛmɛn'o ka don aha n'i ko fɔ n ka sa n tɛ to dun oh i sa f'i ka to dun ha ala t'i dɛmɛ Allahu akbar n'i ko Aha. fɔ n ka sa n da ti don n den ka kuma la Nam. i ti sa f'i da ka don a la sangare o ye tiɲɛ dɛ sigata Allah mɛ n'i ko de nam fɔ n ka sa n ti jɛnɛya kɛ ala b'i dɛmɛ Aha. o ye ne ko ten ci ala ye a bila kaka kale min na Aha. ko n'a y'a kale n b'a dɛmɛ Ci. n'a y'o kuru tɛmɛ dun Nam. n'a y'a kale ko hali n ti nin kɛ Aha. ko i ti sa bada Nam. i t'o kɛ Allahu o akbar la dɛ kan'i kale kun wɛrɛ aywa aywa n'u ko k'i kale aha i b'a fɔ a bɛ kuranɛ na wa nam aywa sangare n'a kɛra kuranɛ na i kale Aha. walahi Nam. ala ka dɛmɛ bɛ yen Ayiwa. mɛ n'o banna Aha. hali n'i bɛ faransi de Nam. n'i ko fɔ n ka santi sɛnɛ kɛ Aha. ala t'i fa fiyewu fo foro la ha bilahi Allahu akbar kan'i kale dɛ aywa sangare n'i ko n t'a kɛ o ka ɲi Aha. mɛ k'i kale Nam. ala ma f'i k'i kale aywa kali bɛ da de ala ko a y'a kale min na aha sigata Allah o baya de fɔra k'an k'an kale ci boli bɛ ka k'o min ye nam n'i bolila baya ɲɛ Aha. n'i ma sɔn baya la Nam. ni fɛn dɔ f'i ye kan ka baw la i b'o kɛ don o don aywa aywa i b'o dɔn wa ayi silamɛ furusiri aha i ye denni ye i ɲɛ bɔra a fɛ Nam. a yɛrɛ kɛra i fɛ aha munna e m'a ta ka taa ten aywa k'o man ɲi aha ko ka taa ɲini a faw fɛ Nam. i y'a ɲini a faw fɛ Aha. faw y'a d'i ma munna i ma taa n'a ye ten aywa ko ma ban dɛ aha ko fɔ silamɛw ka wele Nam. an ka furu siri misiri la aha pourquoi aywa ko silamɛw Aha. a ye k'an gere nam ali sangare y'a den di aha karisa ma nam o tuma karisa jɛna ni den minɛni ye Aha. den yɛrɛ ye filɛ nin ye Nam. walima den tɔgɔ ye karisa aha o tuma karisalakaw ye karisa den ɲini furu la nam a karisalakaw jɛna ne k'a den di Aha. u y'a minɛ Nam. u filɛ Aha. a ye k'an gere Nam. ala k'an gere Aha. mɛlɛkɛw k'an gere Nam. ɲɛ furu bannen Allahu akbar seereya aha o tɛ yan odo mɛ seereya kɛra k'i ka furu siri nam a fɔra an ka seereya kɛ i tɛ jɛnɛya kɛ Aha. e ko k'o ma se seereya la bari i tɛ fɛn in ka dɛ aywa a aywa dabila a dabila sangare kɛlɛ caman tɛ nin na koyi ayi abada n'i tɛ jɛnɛya kɛ Ah. ko k'a fɔ dɔrɔn fɔ ko o fɔ mango i tɛ suyani kɛ Aha. k'a fɔ dɔrɔn n t'a kɛ Ah. ni fɔ ko wa o fɔ mango mɛ n'i y'a ye baaru bi ta aha fɛn dɔ b'i kɔnɔ dɛ wallahi n'o tɛ papiye ko t'a la o ayi o t'a la woloso ko t'a la o t'a la i wolola min o t'a la Ayi. i yɛrɛ tɔgɔ jɔn o t'a la Ayi. n'i jɔ dɔrɔn i ka seere k'i yɛrɛ la n tɛ Aha. jɛnɛya kɛ n tɛ suyani kɛ n tɛ maa faa Nam. ni mahamudu ko min m'a kɛ Aha. ni fɔ ko e y'a fɔ mango mɛ dɛ n'i y'a min ɲɔgɔn nɛni ka ɲɔgɔn nɔgɔya Aha. ko dɔ t'an kɔnɔ ayiwa bawo b'i kɔnɔ ayiwa n bɛna ɲɛf'i ɲɛna sangare sɛbɛn baya ye wɔɔrɔ de ye aha kuranɛ y'a fɔ ci bukari y'a fɔ ci musilimu y'a fɔ ci abu dawuti y'a fɔ ci tirimizi y'a fɔ ci sunanasa y'a fɔ ci ahamadu y'a fɔ ci do kurutibi y'a fɔ wallahi n ko kuranɛ ko de nam ceux qui te prêtent serment d'allégeance Aha. mɔgɔ minnu bɛna baya kɛ karamɔgɔ bolo Nam. ne font que prêter serment à Allah Aha. olu ka baya kɛ ala yɛrɛ de ye Nam. la main d'Allah est au-dessus de leur main aha ala ka dɛmɛ bolo bi yanga u bolo kunna nam quiconque Aha. ni mɔgɔ min ye nam viol aha ka namara ni janfa kɛ Nam. le serment Aha. layidu kan n'o ye bɛnkan ye nam o tuma ko
ne font que viol à son propre détriment. O bi ka ɲanamaya daji ka ɲanamaya cɛ. Quiconque ni mɔgɔ min fana sɔnna ala pris l'engagement envers tout miséricorde Dieu ka bɛnkan dafa i ni ala cɛ la Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. ala b'i sara sarala sara min ka bon. Siga t'a la. O ye alijinɛ ko ye. Wallahi. ala bi ala k'an don a kɔnɔ. Ami. a baya mɛnɛ ko ka ban a la. don a kɔnɔ dɛ. Sangare. n'i y'a mɛn f'i k'a kɛ de. Siga t'a la. baya kumakan fɔlɔ ye jumɛn ye. n ti fila fara ala kan. Hayidara tɔgɔ b'o la wa. ayi. o kɛlɛ bɛ mimi. kɛlɛ maa ka y'o la. n ti fila ma Hayidara de y'ala ye. abada. ne de y'ala ye. ayi. n ti fila fara ala kan. ala kuma bɛ yan. ayi. ni mugan di ali ma o b'a kɔnɔ. abada. i ka mugan t'i kun. ayiwa. n'elu ta dɔrɔn i ti fila fara ala kan. boli sɔnna ye silamɛya. ayi abada. n ti sonyali kɛ. o ye ne ko ye. ayi. o ye maa ko ye. ayi. n ti sonyali kɛ n ko ye ala de ko ye. ala y'i bila de a f'i kana sonyali kɛ. jɔnni ye. mɔgɔw ka fɛn kana ta i fɛ. walahi. ne kelen ye mɔgɔ ye. ayi abada. Hayidara kelen ye mɔgɔ ye. ayi. sangare. a bɛ ɲɛ jɔnni ma. a bɛ ɲɛ de ma. walahi. Siga t'a la. A fɔ ka go wa? A fɔ man go. O tuma n ti sonyali kɛ. o kɔrɔ ye ka mugan di ne ma. ayi. ne ye mugan ɲini fɛ. abada. ko k'o fɔ dɔrɔn. n ti sonyali kɛ. a sabanan n'o ye baya kumakan sabanan ye. n ti jɛnɛya kɛ. ala yɛrɛ ko la takarabu zina. a kana gɛrɛ jɛnɛya la n'approche pas à l'adultère. ayiwa ayiwa. fɛn o fɛn b'a surunya jɛnɛya n y'o bɛɛ ka haramu y'a kan. musow ka tafe yɛrɛyɛrɛw. an'u ka yɛlɛmisɛnnin cɛw fɛ. ani cɛw ka baro dumani. ani musow ka baro dumani. nege kuma fɔ nin bɛɛ kɛra haramu y'a kan. pour que jɛnɛya kana na kɛ. Allahu akibaru. ala b'an dɔn dɛ. Wallahi. Ko an kana gɛrɛ a la. Ayiwa. A b'a dɔn n'an gɛrɛ la. Mɔriya t'a la i bɛ tiɲɛ dɛ. Siga t'a la. Kana gɛrɛ dɛ. Ayiwa. ala k'an bɛ sababu. Ami. n ti jɛnɛya kɛ o ye maakoya. Ayi. n ko ye jogo ko ye. o ye danbe ko ye. Wallahi. Siga t'a la. denmuso bɛ ala bolo wa. Ayi. denkɛ bɛ ala bolo wa. Abada. o tuma n ti jɛnɛya kɛ mun ko dɔn nka an bɛ ɲɔgɔn denw to yen. an bɛ ɲɔgɔn ka musow to yen. o bɛ ɲɛ jɔnni ma n k'o bɛ ɲɛ an yɛrɛ ma yan. Wallahi. o tuma jaa ni baya kɛra an bɛ hɛrɛ sɔrɔ yan o. o tuma min mugan di ale ma o b'a la. ayi o t'a la. min mugan di bani ma o b'a la. ayi o t'a la. bani ko i ka mugan t'i kun. ale mago t'i ka mugan yɛrɛ la. min fɔlen filɛ nin ye o kɛ. n y'o dɔrɔn lahara. Wallahi. tɛmɛ ɲɛmisɛn. baya ledu ka naani na. n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ bolo kɔrɔ. e ka denw filɛ bi. den caman b'i ka du kɔnɔ k'o tɔgɔ k'i ka mɔgɔ tɔgɔ ye. k'o jamu k'i ka mɔgɔ jamu ye. Wallahi i den tɛ. Allahu akibaru. sabu namara kɛra sen kɔrɔ a ka ca. o ye tiɲɛ dɛ. Wallahi. sen kɔrɔ namara de ye den ɲaami ye. kɔnɔbara ɲaaminen ka na. e t'a dɔn e ta tɛ. e t'a dɔn e ta don. o tuma o den wolola i y'o k'i den ye. k'a sɔrɔ i den tɛ muso ka namara don. Allahu akibaru. e kɔrɔ. bolokɔrɔ namara i taara butigi la ni 200 ye. i ye 100 fɛnsɛ 100 kan ka segin. a filila ka 200 ni 50 segin i ma i y'o minɛ k'o bilen ko so. so don. siga t'a la. o ye dara ko ya. ayi. o ye ale ko ya. ayi. i bɛ mugan ne ma de ye. abada. nin ye jogo de ye. nin ye danbe de ye. nin ye laadiriya ye. wallahi. nin ye tilaliya de ye. sangare. baya ledu ka duruna. n ti mɔgɔ faga. n ti mɔgɔ faga. n ti n den faga. mɔgɔ fagala. o ye silamɛ dɔ ye. ayi. mais mɔgɔ fagala tɛ silamɛ ye. ayi. n'o y'a sɔrɔ k'o ye silamɛ. rebelles nana bi an ka nord la yan n'o ye bandits armés ye. u nana bi an ka bɛɛ ye tulo bɔ ko ko maa fa maa fa. o tuma n'u ko ye baya kɛ est-ce que u bɛ bi an kan. abada. ja baya bi an lafiya o. ala k'an lafiya. ami. o ti kɛ n'an f'an ka ɲɛ n'an jogo la dɛ. ayiwa. sangare. ala an bɛ sababa ma. ami. o ye Hayidara ko ye. ayi. n ti maa fa. Hayidara kelen ye maa ye. abada. o ye ale ko ye. ayi. o tuma n ti maa fa. ja an bɛ balo hɛrɛ la o. wallahi. siga t'a la. baya ledu ka 6nan. n'o y'a laban ye. ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n labɛn n b'a kɛ. tiɲɛ. Muhamadu ye mɔgɔ min bila baara la n'o banna k'a kɛ. est-ce que o tigi ye silamɛ don. ayi abada. ni Muhamadu ye n bila baara ɲuman na n b'a kɛ. ala kira ye baara ɲuman min fɔ. ni bana k'o kɛ est-ce que e ye kira kanuba ye. ayi abada. o tuma ni kira ko ne mandenw. a kan bɛ jɔn de ma. a kan bɛ mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu dara kira la. mɔgɔ minnu sɔnna kira la. mɔgɔ minnu jɛna ni kira ka fɔli ni kira ka kɛlɛ o de ye kira mandenw ye. siga t'a la. n tɛ jɛnɛya wane ye kira mandenw ye. ayi abada. zo wane ye kira mandenw ye. ayi. namaratɔ wane ye kira mandenw ye. ayi. mɔgɔ fagala ye kira mandenw ye. abada. n ko de ye sɛtanɛ mandenw ye. wallahi. siga t'a la. o tɛ kira mandenw ye. ayi.
sangare Allah ame sawabu ami o kuma fanga famu ko islamia abi jogo de wele islamia bi dame de wele abi hore de wele jamozo kle jogo kunganyi bito kle jogo kunganyi ngalaji kle mallaya gora digani cherani e manmae laji kile mallaya global bu yanani qur'ane Allahu akbar laji kile mallaya ala jeniya de warala ni ala koy laji kile malla misri chera ni shisoy la foi mabo jenani namaran javala sangare temanyamse laji ga kile munyaye foi wallahi fasuni blona kile jogo kungai dame kungai la dire kumiya angumi nyo soro ya ka seneke ya tan wolo bla suma fumi maraya amakaw nyana nga amoge mogo ya Allah kali wallahi amoge mogo ya Allah kali bito klela mi nyomara san sabab balo ni kogo nana jamana kono sababa ko ngati mashifa Allahu akbar nga laji furgatri bole ko maga laji klela mali kono ya uti kalo ba soro ko be bursono dubel kedo abre sigata Allah duke mo ke me bi wolo bla ala bi shegi ni shegi bo be kono wallahi uti chocho kalo koli ma laji ga kle kara hera ma ai sabu laji ya nya ba kan daga ka fedo fo ala mo wallahi ka fedo fo kramo sigata Allah jena mo dabla fuguta nuka furiga kolwe namara ti dabla to namara to jena kala boji koloshi kala mugu rukiya murro ni chugo galo dinena wallahi dana ala dana ani jugo o de islamiyya wallahi sigata ay chugo bi se islamiyya abada ni birga wuli islamiyya baga wulengle birledo wuli lawa falu kara kiraya kara maare outuma ye chugo te birga wuli rete islamiyya jugo de islamiyya santani kilenge uti fuye ka fo jugo ni horyan dame mais outuma uga asulu e kamudu shadai no la ilaha illallah muhammad rasulullah mais ala ye kire bla kana ni glalidi ya betna donglewu bina don de aga du jora dongele ya iga muso furla dongele ya outuma ibado ko bi ga don de wallahi sene bi dabina domi ibi tan da bamye furula ani sene sele kalu sabala ibi dabo kele kilonde muna sabu doni ubinare wallahi obma islamiyya kirani mi ode mawarate fola mawdo chide o ya kuma ngam fola fola me islamiyya tale nyefe fawaro dunala selibola shumbola daga bola sana yele do selikara wajibi ka kira shito sambiduri kelina chidiya santana tani kelina laba do ko tanflana tabne ya sura kira shibe sambiduri kelina baotuma no donala o kurai jengana ni seli baya donala kira kilela kuranena bangara baya la me songara seli la ala mi ngwa baya ke o do ko nga seli yo bangara baya la me songara seli la ke dine ko ere andai ne madala de wolo malite ya minga no ko ta minga gele ko bla wallahi ni ya bla na ke gaide sigata Allah ni ya boala ya ko idakadi ni ya boala ya ko ne kadi ni ya boala ya ki kalana la ina duala ala nyakoro ka ta jani ko sigata Allah odogo ko muso de bayaga ko chawti bayake o muso ka fondi jena yake na chawga jena yake sa aywa la ilaha illallah muhammadu rasulullah muso ka fa kana shaneke amo kana shaneke na chawga shaneke bugari ko ala ke sallallahu ta'ala wa sallam ay sayyidina mur blagata madine kata bayadi madina ko ma chawga bayabane kay bayadi musuma bugari kuti sigata Allah ngare o kala be mi kala tola me temengara lingare wajibi ke ka ba nu ni solo sera sisa tafsir mana damne nu nana zi suratul mumtahina ayatan fulana wa ya ayyuhan nabiyyu idza jaa kalmuna fi bayyinaka ala yusakina bilash wala kun ka ba koyi ka ba koyi aywa afwale wa ya ayyuhan nabiyyu wa ya naka nabiyuma idza jaa kalmuna fi bayyinaka ko ni mu'minatu muso nana baya duma ko ma fode ko muso utuga dalu ko zonya kwanzana aywa ala ko ni ala ngasali di mu'minu dima ba osma mu'minu koroj me mu'minu kore ala dana ba chema mu'minatu da muso mai ame muso ti selle ubesali sangare ala bulti daga koy ayi ko woro endo odo
amanda kurakura mun taraka to ni bare aywa ala ka me so abo ami ala anti fla fara ala ka anti shani ke anti jenaya ke anti namara kan se goranda gamlo goro ande faga nikira muhammadu ya ambla barajma mina alla be me ambake ni da ambake ya rabbi ala kan de ami ay odugo nyaake o make ala ko mbade me ki sigata ko korna ya de odo na yake nam wallahi ngana dora ke min do ta kale fonrela abulu ngoro tale ma tago ci li ñon daga ki kale ta khondana ala ka demande de aywa ala ka me so abo ami ala ka me so abo ami aba jonen na aywa baye wajibi di pour être musulman islam ya koni sigata Allah ndado mo ti fe min do ko kute de iye min do ni bono le kafira wallahi sigata Allah kala banji